बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो सिर्फ़ एक वीडियो नहीं, ये एक एहसास और दर्द है जो हर वो इंसान समझ सकता है जिसने कभी तन्हाई, इल्ज़ाम और नाइंसाफ़ी को करीब से देखा हो। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हम मजबूत नज़र तो आते हैं मगर अंदर से टूट चुके होते हैं, और ये टूट फूट किसी को नज़र नहीं आ सकती। ऐसे वक्त में जब भी हमें सहारे की ज़रूरत होती है तो सहारा देने की बजाय लोग हमें मज़ीद गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों की, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन की जो ज़िंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुज़र रही होती हैं और फिर भी मुआशरे के बेरहम रवैयों का शिकार बनती हैं। ये वीडियो देखने से पहले एक लम्हे के लिए ख़ुद को इनकी जगह रखकर सोचें, क्योंकि बाज़ दुख सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ਧੀ ਰਾਣੀ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ 8-8 ਦਿਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਲੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਫੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਬੇਟੇ ਜਿੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੁਪ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣ ਡਈ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਆ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲਾਈਫ ਦੀ ਨਾ। ਕੰਮੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ तो फिर की बनेगा। ये एक बहुत हसास वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस दुख को फ़ील करने के लिए इस दुख से गुज़रना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा कहता है छोटे छोटे मुँह बाजू का बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और छोटी छोटी हस्ती के लोग बड़ी बड़ी हरकतें कर जाते हैं जो इंसान के शायान शान नहीं होते। बाज़ ख़वातीन तो हद से इतना तजावुज़ कर जाती हैं कि शौहर की अहमियत का एहसास करना तो दूर की बात, दूसरी ऐसी ख़वातीन जिनके सर से छत छिन जाए और प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई ना रहे, इनके हाथों जैसे स्पेशल सर्टिफिकेट आ जाता है कि अब ये बेवा है तो जो दिलाए इस पर तहमत लगाओ, जो दिलाए गाली गलोच करो, जो दिलाए उसको बात कर दो, जैसे चाहे रवैया अख्तियार करो। बगैर शौहर के हम ऐसे ही हैं जैसे खुले आसमान के नीचे एक चिड़िया का मासूम बच्चा नहीं होता जिसकी माँ बाप बहन भाई सब बिछड़ गए हों। सच पूछें तो शौहर ऑल इन वन होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो वाकई शौहर होने का हक़ अदा कर रहा है तो वो आपका दोस्त होता है, तन्हाई का साथी होता है, आपके गपशप का आपका राजदार होता है, महफ़िलों का साथी होता है, आपका प्रोटेक्टर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं समझती हूँ, रिस्क रोज़ी वाकई अल्लाह ताला के हाथ में, क्योंकि मैंने बुरा वक्त भी देखा और ये देखा कि उसमें अल्लाह ताला ने एक दिन भी हमें भूखा नहीं रखा। रिस्क अल्लाह ताला पहुँचाता रहता है। शौहर रिस्क का ज़रिया है और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रोटेक्टर है। उसके होने से हमारा वजूद है, उसके होने से हमारी पर्सनालिटी के होने का वजूद है, हमारी शख्सियत है। तो खुदारा तोहमतों, बदतमीज़ी, इग्नोर करना, कमतर समझना छोड़ दें। हर मजबूर इंसान को हो सकता है कि कभी इसने आपसे भी बेहतर वक्त देखा हो सकता है वो भी कभी अपने घर की मलका रही हो जिसे आप कमतर समझ रही हैं, जिसके साथ आपका रवैया एकदम से बदल जाता है। ऐसे दोस्त ससुराली या बहन भाई और ख़ास तौर पर ऐसे वालिदैन जिनका सलूक बेटी के शौहर या बहनोई के इंतकाल के बाद यकसर बदल जाता है, वो गलत जगह खड़े होते हैं। अक्सर मैं एक बात कहती हूँ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और इसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि अल्लाह ताला आपको या आपकी औलाद को किसी ऐसे इम्तिहान से गुजारें कि उससे गुज़रने की भी आप में सकत ना हो।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا دکھ چھوٹا ہے تو یاد رکھیں ہر انسان اپنی جنگ خود لڑ رہا ہوتا ہے. ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی دکھ پل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کو جانتے نہیں ہیں, کسی کی خستہ حالت دیکھتے ہیں ہم نارملی گزر جاتے ہیں, فیل بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ اپنی جگہ پر ایک پوری بک ہوتا ہے, ایک پوری کتاب ہوتا ہے جس کے اندر سٹوریز ہوتی ہیں اس کی زندگی کی, اچھی بھی اور بری بھی. کسی پر تہمت لگانا, کسی کو کمتر سمجھنا ہے, کسی کے حالات کا مذاق بنانا اور ان حالات کی بیس پر ان سے سلوک کرنا, یہ انسانیت نہیں ہے. میں اسے انسانیت نہیں سمجھتی. اگر آج ہم مضبوط ہیں تو کل آزمائش بھی آ سکتی ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ نرمی, عزت اور سمجھداری سے پیش آئیں, خاص طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کمزور ہیں, فائنینشلی کمزور ہیں, یا جن کے والدین والد نہیں ہیں یا والدہ نہیں ہیں یا شوہر نہیں ہیں, یا ایسے بچے جو یتیم ہیں, انہیں آپ کی ضرورت ہے. خاص طور پہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق ہیں, پھر باہر دوست احباب کے حقوق ہیں, پھر سوسائٹی میں جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں پھر ان کے رائٹس آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو گھر کے اندر آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہر وقت نظر رکھیں کہ کس کو آپ کی ضرورت ہے. ایسے ان کو کھلا نہ چھوڑ دیں کہ وہ دوسرے باہر کے لوگ جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں. اگر آپ کو میری یہ بات دل کو لگی ہے تو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اپنی سوچ کو بدلیں. شوگی پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہتی ہوں. میں گاڈ بلیس یو.